रमेशं शोधन परिवृतं ब्रह्मदरं भजे समर्थिका बकुलचं भगवान् परमाजदाति वरवीरसारस्वै पदमाभ्रमाणपरशेदलमञ्जरिः सम्पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नारायणसुगन्धपुष्पाणि यथा भवानि निज पुष्पाञ्जलिमया गुरुवाणमेश्वर श्रीमन्नारायणाय पुराणपुरुषोत्तमाय शरणारविन्दमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्तु मे न संशय यस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुःखं कथं प्रभो नीलाचलनिवासाय नित्याय जगन्नाथ भगवान की भद्र महाप्रभु की भद्रा माता की चक्रराज सुदर्शन की देवी की भूदेवी की पतितपावन महाप्रभु की नीलाचल धाम की वरुणेश्वर महादेव की तारा ठाकुराणी की राधा मोहन भगवान की राधा माधव भगवान की भागवत सप्ताह महोत्सव की सार्थ संतन की सार्थ भक्तन की ईश्वर कल्याण हो सर्वमूलानंद कवार हरि बोला जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मानव जीवन हुए शरथ गुरु पूजा करिबास गुरु परा सत्य नित्य आदर्श गुरु पूजा करिबास संसार माया गुरु कृपालोक अंधारे आलोक गुरु कृपालोक अंधारे आलोक विषयानीत करइनाथ गुरु पूजा करिबास गुरु परा सत्य नित्य आदर्श गुरु पूजा करिबास
ଅତି ଅଶେଷ କାଳ 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 ଯାବସ ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଗାରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଯଶ ଗୁରୁ ପୂଜା କରିବା ଆସ ଗୁରୁ ପରା ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ପୂଜା କରିବା ଆସ गुरु पदे रखिले लय जीवनरे मिले अभय गुरु पदे रखिले लय जीवनरे मिले अभय आचार विचार हुए पुण्यमय आचार विचार हुए पुण्यमय जीवन मरण हुए दुख गुरु पूजा କରିବା गुरु परा सत्य नित्य आदर्श गुरु पूजा କରିବା सत्य गुरु ही सत्य सत्य गुरु ही सत्य सदा गुरु पूजिबा नित्य सत्य गुरु ही सत्य सदा गुरु पूजिबा नित्य कहे वैकुंठ कहे वैकुंठ गुरु परमार्थ गुरु हृदय देख नित्य रास गुरु पूजा କରିବା गुरु परा सत्य नित्य आदर्श गुरु पूजा କରିବା गुरु परा सत्य नित्य आदर्श गुरु पूजा କରିବା गुरु परा सत्य नित्य आदर्श गुरु पूजा କରିବା गुरु पूजा କରିବା गुरु पूजा କରିବା ଆସ जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्र रूपिणी दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धा मूर्तये नमः महाप्रभु विश्व सम्राट पद्धति रही देवता मान भितर जे से महाप्रभु चरणार बिंदरे मोर अनंत कोटि प्रणाम आज प्रवचक हिसाब से मुख्य आकर्षण आपणकर जे रही सत्यानंद दास महाराज तांको सहित समस्त भक्तवृंद अतिथिवृंद मु जड़े पालाकार हठात मंच उपरक आसी कहबार मोर किसी मुझे गोटे भावना भितर नी बाबा जो डाकिले बाबा प्रवचन मु शुणापी केवल आमती कि ओडार कोण अनुकोण एमती ब्रह्मपुर पर्यंत मुझे माड़ी जाइए बाबा प्रवचन शुणापी मत बहुत भल लगे हे तो अनेक प्रवचक अच्छा शांत कमनीय भाव में अति सरल सुंदर भाव में समस्त हृदय को प्रवेश कला भली भक्ति तत्व को यह निदर्शन को बाड़ी दिखती जे से होती सत्यानंद दास महाराज आम गहन अच्छा आउ से मते बड़ भाईना बोली सम्मानित करती अनुष्ठान मुपाला परिवेशन करने को जाए मुझे कहि चाकरी छाड़ीदे केवल से हरिनाम भितर से हरिप्रेम भितर से निजक निमज्जईदे हजईदे मजईदे से स्वतंत्र भाव में समर्पित हो जाती प्रभु निकट में
ब्राह्मण आउ बड़ भाईना हिसाब से मु प्रभु पाखर निवेदन करी शतमष्टोत्तर परमायु तांको दान करंतु आउ तांकर प्रवचन समस्ते शुणंतु आनंद एक बार हरि हरि बोल। मते किछि कहिया पई कहिले ए वरुणेश्वर पीठ एठी आगरु बादीपाला भी होउथला मु बहुत बादीपाला गाइछि मानसिक पाला गाइछि ये पीठ अनेक दिन हेलाणी आउ से सब पाला फाला एठी होउनी से सब बंद हो जाइछि हठात आज शपथ सारे आसी पहुँची गले मु भी जानी सार कहले शपथ महापुत्र जी की प्रार्थना चैनल डायरेक्टर आसचंती कहले आम आपण को घर दे जाऊँ से एरडारे भागवत प्रवचन हो सत्यानंद महाराज कहले मुझे जानी भी पारिनी खबर पाई मुझे आगुरी आसता जहाँ हो ये भागवत प्रवचन में मुझे आपण मान कौन कह खाली से भागवत ना टे मुझे शुणे दूसरी संक्षिप्त मत करने को पड़ो कारण बाबा प्रवचन देवे आपण मान शुणे आपणकर आग्रह से रही चारोटी अक्षर को नहीं है आपणकर भागवत यही भागवतर चारि अक्षर स्वतंत्रता कौन से विषय खाली मुझे संक्षिप्त परिचय दूची भाकारात् जन्मित भावम गकारात् गम्य उच्यते बकारात् ब्रह्म भागस्य तकारात् तत्वदर्शनम भक्षर सृष्टि भाव गौरु कहीं कहीं कहते ज्ञान नियज्ञ मिशिले हम ज्ञान तेणु से ज्ञान हो पारे ना से हूँ गम्य बक्षर सृष्टि है ब्रह्म तक्षर सृष्टि है आपणकर तत्व ये है भागवत किंतु से परमशास्त्र भागवतर ये भा शब्द को आखि आग को आनिले भा कहले कौन ना भा शब्द संस्कृत हूँ ज्योति से ज्योतिर्मय पुरुष को आखि आगर रखी पूर्ण ब्रह्म को आखि आगर रखी जगन्नाथ दास परमशास्त्र भागवत को से रचना करथिले तेणु ये परम शास्त्र भागवत अभ्यास भगवान की जय। हे महाप्रभु भाक्षर सृष्टि हूँ भाव आमे जानिले किंतु भाव अर्थात ज्योति ज्योति किए यही भागवत आमे कहूचे शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति संज्योति भगवान पूर्ण ब्रह्म रूपक भगवान तांको सहित संपर्क स्थापन करने को हेले आत्मा को स्थिर चित्तरे से लय रखी लगेवा हेले गोटे गमनागमनर पथ आपन को देखा से गौर हूँ गम्य संक्षिप्त परिचय मैं दूसरी ये विषय ये चारोटी कथा को नहीं आम 4 घंटा पाला परिवेशन करूँ तेरे जहा बक्षर सृष्टि है ब्रह्म ब्रह्म किंभूत ब्रह्म केमिति ब्रह्म कौन ये संपर्कित सूचना दबा कहले मुझे आपण मान को छोटिया कथा टे कहूँ मात्र 2 मिनट भितर सारी जितेबाला कटक बादामबाड़ी में पहुँचे से दिन से भद्रलोक जड़े पहुँची गले कहले आज्ञा आप पालाबाला मुझे आज्ञा ना बेश पोशाक भद्र कहले टिके चाहा मत पीवाई देवे कि आम चाहा पीऊल तो मुझे आप तो मागिला भाई देखा जाऊनी किसी असुविधार सम्मुखीन हेले ना आज्ञा पकेट मारू होगला पैसा पाखे नहीं मुझे चाहा खिया लोक ठीक लोक देखी टे मागिली दोकानी से कहला आज्ञा ताकू कौन मागुंट जदि असुविधार पड़ती मु आपन को चाह देवी चाह पीतु मिठा 2टी सिंगड़ा 2टी देले कहले खातु आप खाई सारा पर चाह पीबे मु पैसा नहीं पीले सांगे सांगे से भद्रलोक जिते मिठा बा सिंगड़ा टिके पाटिकी नहीं खाई गोटे कुकुर आसी पहुँचीगला कालिया कुकुरटे से लांगुड़ हेले बिकड़िया ही मागिला तुंड खोलनी तो से जिते आतुरिया ही चाहूँ मुह को से जानला तो तुंड खोलनी मत खाइबा मागिला मु तो मागिक खाऊँ मु पुणिया को देवी से पाखु चलीगले पाखे से जो खाद्य से खाऊले निजे ता मुह पाखे देखेदेले से टाप कि खाईदेला
ପୁଣି ଯାହା ବଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ, କହିଲେ ତମେ କୁକୁର ଅଇଁଠା ଖାଉଛ, ଆପଣଙ୍କର ପରାଶର ସଂହିତାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କହୁନି, ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଉଛି। ପରାଶର କହିଛନ୍ତି କୁକୁର ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସୀ, ସେମାନେ ବିଷ୍ଠା ଭକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ମଡ଼ା ଭକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ହୀନ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି, ଛୁଇଁବନି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାର, ତାଙ୍କୁ ପୋଷିପାର, ପାଳିପାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି, ଛୁଇଁବନି। ଛୁଇଁଲେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାୟା ପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ, ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କୁକୁର ଅଇଁଠାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ମଜି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମୃତମୟ ବାଣୀ ସେ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ପରେ ସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଖାଦତି ବିଷ୍ଣବେ, କୃତ ହସସିରେ ବିଷ୍ଣୁ, ସର୍ବମୟ ଜଗତ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ବସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ମଣିଷ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋ ଦେହରେ ବିଷ୍ଣୁ। ଏ ହେଉଛି କୁକୁର ବିଷ୍ଣୁ, ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ବିଷ୍ଣୁ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପରେ ସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଖାଦତି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଖାଉଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେ ହସିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ, ଆପଣମାନେ କିଏ? ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ, ସର୍ବମୟ ଜଗତ ବିଷ୍ଣୁ। ବୋଲ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଠି କିଏ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଏ ଘଟରେ ଯିଏ, ସେ ଘଟରେ ସିଏ, ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରିଲା, କାଠ ପାଥର ପଥର ତରୁ ତୃଣ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଶରୀର ପ୍ରମାଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଣୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତ ଯିଏ ଠିକ୍ ଏ ଶରୀରରେ କ'ଣ ସେ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲା, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଭିତରେ ଚିହ୍ନିଲା କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲାନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ରହିଲା ଏ ହେଉଛି ବ ଅକ୍ଷରରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନର ପଥ ସୁଗମ ହେଇଗଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ରୂପକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିପାରେ ବା ଚିହ୍ନିପାରେ। ହେଲା ଭାଗବ ତ ତରୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତରେ କହନ୍ତି ତତ୍ ତ୍ୱଂ। ତ୍ୱଂ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ, ତତ୍ ବୋଇଲେ ସେହି। ସେହି ହେଉଛ ତୁମ୍ଭେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ହେଉଛ ସେହି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସତ୍ତା। ଆଉ ଅଧିକା କହିବିନି। ଆମେ ଚାରି ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତକୁ ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁଛେ। ଏଇ ଚାରି ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତ ବାବା ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଚାରି ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣନ୍ତି କିଏ, ଜାଣନ୍ତି କିଏ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 5 ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତ ମାନେ। 5 ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତ କିଏ ନା, ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି 4 ଅକ୍ଷରିଆ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତକୁ ଆପଣମାନେ 5 ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତ ମାନେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 5 ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତ କ'ଣ? କହୁ କହୁ ଟିକେ ବହୁଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ଭ ଯୁକ୍ତ ଆ ସମାନ ମିଶିଲେ ହେଉଛି ଭା। ତେଣୁ ସେଠି ଆଟା ଲୁଚିକି ରହିଗଲା। ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲା ପରେ ଭ ଆ ଗ ବ ତ, ଏ ହେଲା 5 ଅକ୍ଷର। ଇଏ 5 ଅକ୍ଷର ଭିତରୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେବା। ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ପଦ ଗାଉନି, ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ। ଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପ ବୋଇଲେ ଜଳ। ଗ ଗଗନ ବୋଇଲେ ଆକାଶ। ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାୟୁ ବୋଇଲେ ପବନ। ଆଉ ତରୁ ହେଲା ତେଜ ବା ଅଗ୍ନି। ଏ କିଏ ନା ପଞ୍ଚଭୂତ। ଆପଣମାନେ କିଏ? ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ। ପୃଥ୍ୱୀ ଆକ ତେଜ ବାୟୁ। ଓହୋ, ଆଡ଼ତାଳି ଆଡ଼ତାଳି। ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ। ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ। ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଘନି ଦେହ ପ୍ରକାଶ। ଭୂତ ଭୂତ ଘେରି ଦେହ
ଏ ଦେହ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚଭୂତିଆ ଭାଗବତ। ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତିଆ ଭାଗବତକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳପିଣ୍ଡ ଭାଗବତ। ଏଇଠି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଏ ପଞ୍ଚଭୂତିଆ ଶରୀର ରୂପକ ଭାଗବତକୁ ତିଆରି କଲେ କିଏ? ନା 3 ଜଣ ମିଶି ତିଆରି କଲେ। ସେ 3 କିଏ? ଯେଣୁ ଏ ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ବୋଲାଇଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେଣୁ ଏ ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା। ଭାଗ ଭାଗ କଲେ କିଏ? ନା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ହଉଛି ମା। ଏଠି ଶବ୍ଦ ସଂଜ୍ଞାରୁ ଆମେ ଆଣିବା। ବାରୁ ହଉଛି ବାୟୁ, ପାରୁ ହଉଛି ପାଣି। ଏ ଦିଟା ଆସେ ବାପା ଅଙ୍ଗରୁ। ଏଇ ଭାଗବତକୁ ତିଆରି କଲା ବେଳେ ମା ଅଙ୍ଗରୁ ଆସେ। ମା ଆକାର ରହିଛି ଆ। ମ ଅକ୍ଷରରୁ ମା, ମାରୁ ମାଟି ଅର୍ଥାତ ମେଦ। ଏ ଶରୀରକୁ ଦିଏ ମା। ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସେ ଧାରଣ କରେ। ଏ ହେଲେ ବାପା ମା। କିନ୍ତୁ ତେଜ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବଶକ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ବାପା ଆଉ ମା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳପିଣ୍ଡ ଭାଗବତ। ଦୁନିଆରେ ଯେ ପିତାମାତାର ସେବା କରିଛି, ଭାଗବତ ନ ପଢ଼ିଲେ, ଭାଗବତ ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଅବହେଳା କରିଛି, ସେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣୁ, ଯେତେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁ, ଦୁନିଆରେ ସେ ହାରିଯିବ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଜିତି ପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଇଏ ବାପା ଆଉ ମା ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛେ, କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆ ପୂଜିବି ପଥର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପିତା ମାତା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ମୋ ପିତା ମାତା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆ ପୂଜିବି ପଥର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପିତା ମାତା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପିତା ମାତା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ସେହି ପିତାମାତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଢାଳି, ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଆସନକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ବୋଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅପରିଚିତ ନୁହେଁ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ସରିଲା, ଏତିକି ବଡ଼ କଥା। ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏକ ବୈକୁଣ୍ଠର ପରିବେଶରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛେ। ବାବା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଏ ମାଟିରୁ ଯାଇ। ଇଏ ଆମର ଗର୍ବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦରବାର, ଏଠି ଭାଗବତ କଥା ହେବ। ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ। ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି। ମୋ ମୁହଁରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି କ'ଣ କହିବି କିଛି, ଏଇତ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ତଥାପି ପୂଜ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଉ এই প্রার্থনা চ্যানেল সম্পদ বাবু তথা বনমালী ভাইনা অন্যান্য মান্যগণ্য ব্যক্তি সমস্ত মোর ভূমিষ্ঠ প্রণাম। তৎসহিত উপস্থিত থাকা সমস্ত গুরু ভাই গুরু মা মানুষ মোর ভূমিষ্ঠ প্রণাম। মু যেতবে চিন্তা কলি, বাবাই মতো বারবার কইলে, মু কলি চিন্তা কলি মু ফেরিবি 13 তারিখ মানে ফেরিবি 13 তারিখ মু যদি সেই কটক দেই ন যাই যে তলপটে যাবি, নিশ্চয় বাবাই গটু মুহ মারি পারিবি। বাবা ফোন করে কৌଥିଲି ମୁଁ চেষ্টা করবি ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ହେଉଛି এই মানে ବାବାଙ୍କର ମାନେ କୃପାଟା କେମିତି ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରୟାଗ ଯାଇ ଗଲୁ 8ରେ ଗଲୁ 12ରେ ଫେରିଲୁ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଶକ୍ତି ଆସେ। ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିପାରୁଛି, ମୁଖଂ କରନ୍ତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘିତ ଗିରିଂ ଯତ୍ କୃପା ତମ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବଂ।
बाबा 2016 मसीह प्रत्येक थर कहते किसी किसी भाई कहल मु कही जानी आज आपण सामने माइक्रोफोन कही पारुची सेटा तांकर कृपा मु बाबा सहित कहे मुझे भाई केमती कौन कहली गुरुदेव कृपा गोटे निरक्ष सत कथा अनुभूति कथा निज कथा कहूँ कहिया कथा नुहे जेहेतु मु घर बस सामने कहूँ मु बृंदावन फेरी घर पर ठीक करी आसिक पुरी रही पुरी आसी आम बसिक प्रसाद पाऊँ घरे खाऊ मोर अलग बस माँ पुओ खाऊँ आउ घर के ना बाबा जानी मत पुओ पचार बापा तुम कुआड़े जाऊच आउ घर कथा तुम मन पक ना बोले कहली घर तो तू अच्छु मुझे कौन करी तुम माँ अच्छ पुओ अच्छ ना घर तुमटी बोले घर के मोर है घर तो मोर जदि घर आ पूर्व कार था ना जेज घर गोटे जेज घर जार मोर जिनसटा सी जेज तो नहीं जाता सांगे मोर घर जब मुझे सांगे नहीं जी कि मोर के घर है घर कार आज काली सवाल तोर भी घर हम तू तो सांगे नहीं जीव कि घर ये अब गोटे गीत गोटे पद कहती से पद कहीकि मो कथा शेष कर मिछ माया ए संसार केही नुहंती कहार मिछ माया ए संसार केही नुहंती कहार सर्वे भाई संपदर साथी सर्वे भाई संपदर साथी तथापि ए भ्रांत जीव पाइबा केउ लाभ तथापि ए भ्रांत जीव पाइबा केउ लाभ अनित्य संसारे अछि माती अनेक संसारे अछि माटी भाई बोल बंधु बोल संपदर साथी भाई बोल बंधु बोल संपदर साथी बगला बेड़े का गोविंद सारथी बगला बेड़े का गोविंद सारथी तथापि ए भ्रांत जीव पाइबाकु केउ लाभ तथापि ए भ्रांत जीव पाइबाकु केउ लाभ अनित्य संसारे अछि माटी अनित्य संसारे अछि माटी अनित्य संसारे अछि माटी आमे कौन करिया कथा आमे कौन करूचे आपण माने इथु बुझी नेबे मो कथा बेसी आगु नौने समस्त को प्रणाम करची समस्त मंगल कामना करची आउ पूज्य बाबांकर जो कृपा आमे अनुभव करू बाबा कहती कहवा कथा बाहुल्य हम जे आमे जतो प्रार्थना करी बसु कि 4:30 4:05 बजे हम गोटे चिंता करू जे चिंता करू सेई जो दृश्य जो आसंती गुरुदेवंकर कृपा ये सब सन्थ मान जो कृपा आसे से कृपा हुई फल केमी आसे यही आम जदि से मनोभाव चिंता करवा श्रवण रे परीक्षित कीर्तने चैतन स्मरण रे प्रहलाद श्रीपाद सेवन जदि आम स्मरण करवा चिंतन करवा निश्चय गुरु को कृपा लाभ करवा मो विशेष किसी कहूनी ये मो वक्तव्य शेष कर जय जगन्नाथ जय गुरु ध्याये गुरु कल्पतरु कमल कंज चरण कलागिरी कलाकर तुलारविंद वदनं प्रदीप्तं प्रतिभाधर अहि बंटमूलवासी जलका
মণিনাগ নিষেবিত নমামি শ্রী বৈকুণ্ঠনাথম গুণার্ণব গুণাতীত শ্রী স্বয়ং স্কুতিনাং ভবনেশ লক্ষ্মী পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধি শ্রদ্ধাং সতং কুলজনা প্রভবস্য লজ্জা তাং ত্বং নতাস্ম পরিপালয় দেবি বিশ্ব। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপীশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্তং নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী শ্রীরাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী তং নমামি কৃষ্ণপ্রিয়ে। নমো নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो जगन्नाथाय। वासुदेवाय नमो जगन्नाथाय। वासुदेवाय नमो कृष्णचन्द्राय। वासुदेवाय नमो कृष्णचन्द्राय। कृष्णचन्द्राय नमो रामचन्द्राय। कृष्णचन्द्राय नमो रामचन्द्राय। रामचन्द्राय नमो गुरुदेवाय। रामचन्द्राय नमो गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री वासुदेव भगवत भगवान की जय। श्री वसुदेव गोस्वामी की जय। श्री परिगित महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलदेव जी की जय। श्री सुभद्रा मैया की जय। श्री सुदर्शन महाराज की जय। श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। वृंदावन बिहारी कृष्ण बलराम की जय। श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवनसुत हनुमान की जय। माता रानी ठाकुरानी की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री वरुणेश्वर बाबा की जय। पार्वती महारानी की जय। अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय। अपने अपने पिता माता की जय। समस्त ब्राह्मण वैष्णव भक्त वृंद की जय। समस्त कल्याण हो बोलन भगवान हरि हरि। हरि बोला। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ आदि चतुर्थामूर्तिंकर श्री चरण तले अनंत कोटिबार भक्तिपूत प्रणति निवेदन करी
এই পবিত্র পীঠর পীঠাধীশ মহাপ্রভু শ্রী শ্রী বরুণেশ্বর শঙ্কর ভগবান মা পার্বতী মহারাণী গ্রামে ପୂଜିତ ରାଧା ମାଧବ ଜୀଉ ତାରା ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ତଥା ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ କୋଟିଶ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ମୋର ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସମେତ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଏରେଡ଼ା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବରଣ୍ୟ ବ୍ୟାସଜୀ ଧାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବରେ ସମୁପସ୍ଥିତ ମୋର ପୂଜ୍ୟଜନ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତିମତୀ ମା ମାନେ ବାଲଗୋପାଳ ସ୍ୱରୂପୀ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମାଙ୍କର ସେବଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଭକ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ କଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଜଟ ଭାଇ ବାବା ଗତ ବର୍ଷ 41 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା ଅଟିକିଥିଲା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 41 ଆମର କଥା ସେଇଠୁ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଆମେ 44 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ତାମାନେ 41 42 43 44 ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଆର ବର୍ଷଠୁ 45 ଅଧ୍ୟାୟରୁ କଥା ଯିବ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର 45 ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ 44 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୋଉଠି କଥା ଅଟିକିଛି କି କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ କୁବ୍ଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତ କୁବ୍ଜାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନି ଆମଠି ସିନା କୁବ୍ଜାର 3ଟା କୁଜ ଥିଲା ଭଗବାନ ତାକୁ ଅପରେସନ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଓଠକୁ ଦେଲେ ଧୀରେ ଟେକି ବାଜୁଣ ଚକ୍ରଧର କର ହୋଇଲା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ତା 3 କୁଜ କିଣି ଗଲା ରୂପେଣ ଅନଙ୍ଗ ମହିଳା କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟା କୁଜ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଅଛି ସେ କୁବ୍ଜା କିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କୁବ୍ଜା ଆମଠି ସେ 3ଟା କୁଜ କଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା କାମ ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ରୋଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲୋଭ। काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भव ये कुज जे पर्यंत आमठू न जाइछि आमे सुंदर हे परिबा नाही सेति पई मोर गुरुदेव कहउचंती काम क्रोध लोभ तिनि नर लहरी सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान जोग जहाँ सरल अनुवाद कर परम कारण गुरुदेव सरल गीतामृत लहरी कहले काम क्रोध लोभ 3 नरकर बाट नरक को जीवाई जो बाट पड़ी ता हूँ गोटे बाट हूँ काम आउ गोटे बाट हूँ क्रोध आउ गोटे बाट हूँ लोभ तो काम क्रोध लोभ ये जो 3टी बाट आम जदि कामना बासना भितर बुड़ी गले जो काम रही राम रे ना कंस किए कंस हूँ कामनार प्रतीक तो जिते राम आसीजे काम बेसी दिन रही पार तो बंदीशाला भगवान राम भगवान कृष्ण कहीं व्याकुल मत शीघ्र नहीं चल बोली तार कारण हूँ प्रभु ये व्याकुल हेले कंसर नगरी हूँ मथुरा कंस हूँ कामनार प्रतीक जो काम राज कर राम राज करें से सन्थ तुलसीदास महाराज कहते जहाँ राम काम नहीं जहाँ काम नहीं जहाँ राम नहीं जहाँ काम नहीं तुलसी कहता न रह सके रवि रजनी कथा तुलसी रवि रजनी कथा तुलसी रवि रजनी कथा। बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय
जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम वही नहीं राम। जोटी राम रहिबे सेठी काम रहिबो नहीं। रवि आउ रजनी, रवि कहले सूर्य, रजनी कहले राति। सूर्य थिला बेले राति रहिबनी कि राति थिले सूर्य आसीबनी? तो जेतबेले काम रूपी कंस राजती करुची प्रभु कहले नहीं पिता कथने नहीं आउ बेल, गोप को घेने शीघ्र चल, भाराजे नस हुई मही उश्वास करी बही मुही, मते शीघ्र एटू नहीं चल। कहीं कि नाटी काम राज करुची राम एटी रही परिबे नहीं। तो जेतबेले मनुष्य काम प्रवण हो जाउची सेतबेले हिताहित ज्ञान हरई आध्यात्मिक कौन शास्त्र कौन सत्संग कौन ये ज्ञान संपूर्ण निर्मल हो जाउची, ता पाखरे किछि रहउनी। कारण काम राज करुची राम रही परिबेनी। तापरे क्रोध, क्रोध खराब जिनिस नुह, भल जिनिस क्रोध। किंतु क्रोध अन्य उपरे करिबार नहीं। आमे अन्य को शत्रु बोली भाबुची किंतु भूली जाइछे आम भितरे 6टा शत्रु अछि जाके षड ऋतु बोली कहा जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तबे ये कोन एमिति जिनिस जे आमे ताको प्रेशर पके कि बंद कर दबा ना? एमिति जिनिस अछि डाक्टर खाना जाय ऑपरेशन कली 6 जाक शत्रु मरि जिवे नहीं। ताको टिकी रास्ता को नबाकू पड़िबो। कोन साधु संत महात्मा गुरुवर्ग माने आम समस्त भितर काम, क्रोध, लोभ रही। एमिति कही जने व्यक्ति नहीं जाठी सेही जिनिस नहीं। किंतु संसारी लोक, गृहस्थी लोक तार काम कौन? आपण माने बचते मु भी बापा माँ को जन्म होइछि, मु भल घर करी, मो पिला भले रहिबे, भल खाइबे, ई काम ना। किंतु जने संधर कामना कौन? जने बैरागीर कामना कौन? काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने, लोभ सत संगे हरि कथा, लोभ सत संगे हरि कथा, इष्ट लाभ विने मद कृष्ण गुण गाने, इष्ट लाभ विने मद कृष्ण गुण गाने, जगत रिव जथा जथा, रिव जथा जथा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तेणु काम को कौन करिबा? काम तो एमिति कौन गोटे अंग नहे जे जागु काटी फोपाड़ी देले आ काम हबो नहीं। काम आम भितर अछि। काम कृष्ण कर्मार्पणे। आमे संसार बढ़ीबा, घर बढ़ीबा। अच्छा चिंता कले घुसरी ठारू कोन आम संसार बेसी बड़? आमे तो गोटे दिटा पिला के कोन एमती हेइथिवो। मैं आपन को प्रथम दिन कहउथली 40टा 50टा घुसरी पिला जन्म करछि, संसार तारा केडे बड़? आमे जो घर करिछे उही काटरू आम घर एते निरापद केबे नुह। काना जेते बा पवन हो, वर्षा हो, झड़ी हो, उही का भांगीबार संभावना नहीं। किंतु जेते दामिकिया कोठा घर करितांतु जदि भूमिकंप हैला ताले कोन हबो? भूमिकंप हेले ताले ये नष्ट हबो। जेतले भूमिकंप हबो सेतले घर कोन हबो? भुसुड़ी पड़िबो। जेते दामिकिया घर करितांतु। तेणु काम, क्रोध, काम होची संसार काम समते व्यस्त। क्रोध जे भक्त को द्वेष करुछि से होची क्रोध। ताकू जदि आपण दोष माने आपण ताकू जदि दंड देले किछि असुविधा नाही। तेणु काम, क्रोध देखंतु कामना वासना रे पशु पक्षी भी मातिचंती, मनीष भी मातिछि। किंतु जे कामनाटा को भगवतमुखी करई पारिछि से तार आ बाधक नहई, से तार सहायक हो। थरे कलिकतारू आमर किछि गुरु भक्त माने आछन, बड़ा सुंदर भावरे मल्ली फुलरे गुरुदेव मुकुट करिसेंती आ अलंकार करिसेंती फुलरे आनी कहले बाबा को टिके बाबा को जन्मदिन होईची समस्त गुरु को भगवान बोली मानती सी तांको सजौछ बाबा कहले रख रख काहे कि बाबा ना एडा भगवान पिंदिले केडे सुंदर देखा जीवो संगे संगे से कढ़ाला जाई महाप्रभु को देहरे लागी हैला बाबा कहउचंती देख हे जदि मु प्रकृति रे आज तमे माने मते पूजा कउछ पूज्य मानुछ सम्मान दउछ कहा पाई सब सुख मोक नाई पाई की रे सब सुख मोक नाई पाई की सब सुख मोक नाई पाई की रे सब सुख मोक नाई पाई
ସିଏ ମୋର ସୁଖ ଧାମ ସିଏ ମୋର ମୁକ୍ତି କାମ ସିଏ ମୋର ଧାମ ସିଏ ମୋର ମୁକ୍ତି କାମ ସିଏ ମୋର ସୁଖ ଧାମ ସିଏ ମୋର ମୁକ୍ତି କାମ ସିଏ ମୋର ଧାମ ସିଏ ମୋର ମୁକ୍ତି କାମ ଭାବି ନା ସୁଖ ଭାଇ ନାହିଁ କିରେ ସବୁ ସୁଖ ମୋ କହ୍ନାଇ ପାଇକି ସବୁ ସୁଖ ମୋ କହ୍ନାଇ ପାଇକି ସବୁ ସୁଖ ମୋ କହ୍ନାଇ ପାଇକି बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय ताले जदि मत आज सुख शांति आनंद प्राप्त होचे कहा पाई भगवान को पाई तो ये जिते भल सब भगवान कर से गुडा को मो पाई नुहे प्रभु को प्रसाद को हमें ग्रहण करिबा पूज्य से प्रणम से नमस्ते से तांको प्रसाद के हमें ग्रहण करिबा अन्यथा आमे कोन पूजा पाइया लोक तळो से कामटा को भगवत मुखी करि देले बासनाटा को भगवतमुखी करई देले लोभ मान सम्मान पाई आमर लोभ किंतु से लोभ कौन लोभ सत्संगे हरि कथा जेते माँ भाई माने आसी कौ लोभे टे आछंती कहा घरे आजिकल अभाव अच्छी नाई जीवा टे सत्संग करवा जहाँ जेति समय मिलला क्षण में सज्जन संगति रेखा भवती भवान अवतरणे नौका जदि गोटे क्षण भी जदि सत्संग करिवार सुजोग मिलला संसार रूपक समुद्र को तरीवा पाई ताहा यथेष्ट सेइथिपाई जगतगुरु शंकराचार्य कहउचंती नलिनी दलगत जलमति तरलम तदमपि जीवनमति सयचपलम 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 प्रणमिय सज्जन संगति रेखा प्रणमिह सज्जन संगति रेखा प्रणमिय सज्जन संगति रेखा प्रणमिह सज्जन संगति रेखा भवति भवान अवतरणे नौका भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमति भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमति बोले सच्चिदानंद भगवान की जय जगत गुरु शंकराचार्य मोहमुद्गर सत्य आम मैंने बहुत व्यस्त समस्ते विभिन्न काम व्यस्त जमती जड़े समुद्र कूल छिड़ाई भाव मु गाधेबी केतबले ना समुद्र लहड़ा शांत हो गले मु डुबकी लगे जीवी सकाळु संज संजर सकाळ हम समुद्र लहड़ा शांत हबा ना तुम गाधेबा हम जे किए भावु था ना मोर ए समय है सत्संग जीवार पिला छुआ बाहागर सरू चाकरी रिटायर्ड कर सारे आउ किसी जंजाल नथो कौन करी हरिनाम गोविंद गोपाल करी सत्संग को जीवी किंतु बड़ दुखर कथा आजिकल बहुत लोक रिटायर्ड कला बरं आहरी आसक्ति भोग बढ़ी जाइए से संसार छाड़ी कुआड़ को हलचल हो पारू ना कहीं से भावुँ मुझे चलीगले मो पिला अवस्था कौन हम मो पिला मैंने कौन करेंगे कहीं ये चाकरी करते सरकार पाखे ठकिले चलूला किंतु बहु पाखे जो नुआ चाकरी के जानी कहा भाग्य से भल बहु मिलते ना बापा तुम जा किंतु बहु माने भल बहु अच्छा ना बोली कहबनी कि केतेकांश देखा जाए सका बुढ़ा चा धरी बस सागे सागे बहु कह बापा छुआ गोटे नहीं से समुद्र छाड़ दे आइल ना चा पिला गाड़ी पलैब तुम टे नहीं दाँड़े छाड़ी चा से थंडा हेनी बुढ़ा नहीं जीव बुढ़ा खरा बेले खाई बस बापा तुम कहले खाइबनी पिलाटा सब पिला छिड़ा होते जाओ तुम तो खुआई पे देवुन आदि शशुर मना कला सब कम ढिला हम बुझी ना नहीं तेणु समुद्र लहड़ी शांत हम मु गाधेबी कहारी जीवन में हेन कि हम ना ताले कौन कर से लहड़ी ऊपर लहड़ी मारुथिबो तारी भीतर डुबकी लगे खसबार अच्छी से संसार जंजाल कहार केबी कटिबो नाही तारी भीतर हमको सत्संग करिया को पड़िबो भगवान को काम करिया को पड़िबो जे भाबु तो संपूर्ण सरीबो मु करिबी एटा असंभव केबे हेन कार ना होबनी तेणु नलिनी जलगत जलमति तरणम तदमपि जीवन मति सचपलम पद्म पत्र ऊपर पानी थिले देखते पंखुरु जन्म पद्म पानी भितर पद्मर बास किंतु से पत्र ऊपर पानी पड़िले ढळ ढळ केतबेले निगिड़ी पड़िबो केही कहि परिबे पद्म पत्र मिवामसा केबे भी जल तक स्पर्श करिवो नाही ताठरु आम जीवन आउरी चंचल एबे
କାଲି କହୁଥିଲି ଆମର କୁଞ୍ଜିଆ ପାଟଣା ଆମ ଅଶୋକ ଭାଇନା ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ନାଚନ୍ତି ଏଠିକି ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହରିବୋଲ ସେ ପକେଇବେ ଏବେ ବି ପକେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମ ଏ ରୋହିଆରେ ଏବେ ଭାଗବତ ହେଉଥିଲା ରୋହିଆରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜଣେ ଲୋକ ଖଣ୍ଡାଶାଳାରେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ ଏଥିରେ ମସଲା ପକା ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକା ସେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦିନ ଯାକ ପାରାୟଣ ସରିଛି ରୋହିଆରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଠି ମାନେ କଥା ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ସଲିଳ ଯେମିତି ପାଣିଟା ପଦ୍ମପତ୍ର କେତେବେଳେ ଢଳି ପଡ଼ିବ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବନ ଆହୁରି ଚଞ୍ଚଳ ତେଣୁ କ୍ଷଣମିହ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିରେ କା ଯଦି କ୍ଷଣ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କର ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଭବତୀ ଭବାର୍ଣ୍ଣବ ତରଣୀ ନୌକା ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ନୌକା ହେଇଯିବ ପାରି କରିବାର ମାର୍ଗ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ସତରେ ମା ବାପା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିଲାବେଳୁ ଆମର ଖେଳରେ ଗଲା ବାଲ୍ୟସ୍ତାବତ କ୍ରୀଡ଼ା ସତ ତରୁଣ ସ୍ତାବତ ତରୁଣୀ ସତ ବାଲ୍ୟସ୍ତାବତ କ୍ରୀଡ଼ା ସତ ତରୁଣସ୍ତାବତ ତରୁଣୀ ସତ ବୃଦ୍ଧସ୍ତାବତ ଚିନ୍ତା ସତ ବୃଦ୍ଧସ୍ତାବତ ଚିନ୍ତା ସତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣି ଗୁଣ ସତ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦಂ গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতি ভজ গোবিন্দম গোবিন্দম ভজ মূঢ়মতি बोले सच्चिदानंद भगवान की জয় बाल्यस्तावत क्रीड़ा सक्त पिला बेले आमे समस्ते खेल सहित आसक्त एठी सत्संग प्रवचन 14 वर्ष हेलानी चली किंतु पिला खेल कोन कम अछि आमे एठी बसुछु शब्द सेपटे अछि पछरे अछि से तांकर चली आ जो दुकान गाँ रे गोटे गोटे खोलिछि तांकर भी भलो व्यापार होछि कोन व्यापार पिला माने जानि छथि सत्संग सहिले भोजिबा तो होछि खाया पिया अछि किंतु सेतिरे तांक मां को मन दुख से कुंजी करी पैसा दउछन्ति काई तो सेमिति होछि जा दिटा कुरकुरु आनि करी खाइबु किरकिरी हिगरी हसेउ से जानू नाती ये पिला माने ताकू खाइबा द्वारा बीमारग्रस्त होछन्ति आपण जानि छथि ना ता भितर आमिष युक्त खाद्य से तर आइंष तेल पड़िछि तिरुपति बालाजी को पाखरे लडू रे जदी माछ तेल पकई करी भोग लगई पारले ताले ये खाद्य जे निरामिष युक्त खाद्य केबे न यही प्रकार खाद्य पिला दबा द्वारा अति कम बयस पिला माने छोट पिला छोट झील गुड़ाक छोट पुओ गुड़ाक से वार्धक्य बयस हो जाऊँ अधिका से चंचल मातृत्व गति प्राप्त हो गोटे पिला पुओटी चंचल पितृत्व गति प्राप्त हो जाऊँ तार कारण हूँ ये उत्तेजित खाद्य को खाइबा द्वारा श्रीमद भागवत श्रीमद भगवत गीतार सात्विक राजसिक आउ तामसिक खाद्यर वर्णना कर पिला को आम ये खाद्य दे प्रोत्साहित करने अर्थ सी घर खाद्य खाइक इच्छा करूनी आम चूड़ा कदली खाऊली चूड़ा चूड़ा तो कहले हसुच्च चूड़ा गोटे कौन खाइब पखाड़ कौन खाइब किंतु से खाद्य दूरे जा द्वारा एमाने चंचल बड़ बॉयलर कुकुड़ा भाई हो जाऊँ चूड़ा फुले जाऊँ आ चंचल वार्धक्य ह्रास करुच्ची जाबतीय प्रकार व्याधि बेमारी पशु आ बाल स्तावत क्रीड़ा सक्त हाँ खेलर आसक्ति आस किसी कथा ना जदि गोटे पिला खेलवा समय न खेलला जाणी बुझी से गोटे डिफेक्ट तार मेसिन खराब एबे भागवत गोसाई परिक्रमा करुले गोटे माटी गोटे झीटी को आनिक मो पाखे देखुले पूरा से लंबा होकर पड़ी से झीटी सी गोटे पिला नुह ए गाँ नुह सब गाँव में एमती पिला जन्म होती जहाँ को मेडिकल टर्म में कहते एमआर मेंटल रिटार्डेड मानसिक अनग्रसर से भाव में माँ बापा जन्म देती कौ बेला काल सब गाँव से डेभलप होबार संभावना नहीं जीवन जाक माँ बापा सेवा करने बाध्य आ भगवान पूर्व जन्म संस्कार नहीं से तार कारण कौन बापा माँ अनियंत्रित जीवन यापन शैली पिला प्रभाव पकई तेणु माँ बापा माने पिला बेले पिलाटी न खेला जान बुझे से मेसीन डिफेक्ट भल ना खेलवा दरकार कांदिवा दरकार ये दरकार तापर तरुण अवस्था तरुणासक्त तरुण अवस्था जो युवक अवस्था स्वाभाविक भाव में युवती चिंताचार आस वृद्ध अवस्था आसिले समस्ते चिंताग्रस्त कौथे सब प्रकार चिंता आसूची तो जो परम ब्रह्म परम पिता आमको मनुष्य जन्म देले चिंता कले केते
ସେଦିନ କହୁଥିଲି ହିସାବ କଲା ବେଳକୁ ଛାତି ହୁଏ ଦୁଃଖୁ ଦୁଃଖୁ ଜମାକୁ ଖରଚ ତୋର ବଳିଗଲାଣି ରାତି ତ ପାହିଲା ଆସି ପାହିବାକୁ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଭାଗବତ କ'ଣ ମିଛକୁ ଶୁଣିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାରା ଜଗତକୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଆରେ ବାବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବେ ତେଣୁ ଦେଖ ଏ ଜୀବ ଯିବା କାଳେ ବାସା ଦିଦି ମହିତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବଦନେ କିବା ଉଚ୍ଚାର କାନାମ କରିବି ଶ୍ରବଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ ତ ସେଇଠି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେହେତୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ ମହର୍ଷି କି ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ଆଜ ଶପଥ ଦିବସେ ତକ୍ଷକ ଆସି ମହାରୋଷେ ତାର ଶରୀର ବେଗେ ଖାଉ ଏ କଥା ଅନ୍ୟଥା ନ ହଉ ସ୍ୱାମୀ କୃଷି ଜଣେ ସାଧାରଣ ତପସ୍ୱୀ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଶୃଙ୍ଗୀ ସିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ ତକ୍ଷକ କିଏ କାଳ କାଳ କିଏ ସମୟ ଆମେ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ କାଳ ଗ୍ରାସ ନ କରିଛି ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ହୁଏ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଦେଖ ଦେଖ ଅଗ୍ରତେ ସରସି ଜଳେ ପଡ଼ି ମଣ୍ଡୁକ ରହି କବଳେ ବିକଳେ ରାଭୁ ରାଭୁ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଉହିଣ ଉହିଙ୍କି ଶିଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଲା ଗିଳିଣ କାଳର ବସେ ସିନା ଏରୂପେ ଭାଇ ଆରତେ ନର ଘାରି ହେଉଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ହୁରାଡେ ଗୋଟେ ବିଷଧର ସର୍ପ ସେ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ବେଙ୍ଗଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ପାଟିରେ ଅଛି ଦେଖ ଦେଖ ଅଗ୍ରତେ ସରସି ଜଳେ ପଡ଼ି ମଣ୍ଡୁକ କୁର ଅହି କବଳେ ମଣ୍ଡୁକ କହିଲେ ବେଙ୍ଗ ଅହି କହିଲେ ସର୍ପ ତା ପାଟିରେ ପଶି ବିକଳେ ରାବୁ ରାବୁ ଉର୍ଦ୍ଧେ ଗୁଣ ସେ ବିକଳେ ରାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର এই ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କଙ୍କିଟିଏ ସାପ ଉପରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଇଏ ନିଜେ ସାପ ପାଟିରେ ଅଛି ତଥାପି ଡେଇଁ ପଇଲା ସେ କଙ୍କିକି ଖାଇବ ବୋଲି ଯେମିତି ନିଜେ ସାପ ପାଟିରେ ଥାଇ କଙ୍କିକି ଡେଇଁଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ କାଳ ଆସି ଦୂର ଦୂର କଲାଣି ଯୋଉଦିନ ଚେତା ଚୁଟିଟିଏ ପାଚିଲା ସେଦିନ ଚେତା ପୁରୁଷ ଚେତେଇ ଦେଲା କଣ ଚେତେଇଲା ଆରେ ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ ଭଜନ ମାନ ଭଜନ ଭଜନ ମାନ ଭଜନ ଭଜନ ମାନ ଭଜନ ଭଜନ ମାନ ଭଜନ ମାନ ଭଜନ ବଲୁ ଗାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ बोले सद्गुरु गुरुदेव भगवान की ଜୟ सତରେ माँ बापा माने ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନା ବେଶୀ ନଥିଲା ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ମାନେ ମୁରବୀ ମାନେ ବସି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଯଦି କିଏ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଲା ତାକି ଧରା ପଡ଼ିଲା ବା କିଏ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ଜଣା ହେଲା ଗାଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତାକୁ ନଣ୍ଡା କରିକି ଚୂନ କାଳି ବୋଳ ଚୂନ କାହିଁକି ବୋଳିବେ ନା ଇଏ ଦାଗି ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ ତ ଆପଣା ଛାଇ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୂନ ଲାଗିଯାଏ କେତେବେଳେ ନା ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟିଟିଏ ଧଳା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ରାମାୟଣରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଥରେ ସକାଳୁ ରାୟ ସୁଭାୟ ମୁକୁର କରଲିନା ବଦନ ବିଲୋକି ମୁକୁଟ ସମକିନା ଶ୍ରବଣ ସମେତ ଭୟସିତ କେଶା ମନହୁ ଜର ଟପନ ହସ ଉପଦେଶା ଥରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ସକାଳୁ ଉଠି ବାଁ ହାତରେ ଆଇନାଟା ଧରିଛନ୍ତି ନିଜ ମୁକୁଟଟାକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁକୁଟର ଯୋଉ ମଝି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ତାକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି এই সময় হঠাৎ নজর পড়িগলা শ্রবণ সমেত ভয়ে শীত কেশা তাঙ্ক কান উপরে শীত কইলে গোটে ধলা চুটি কোন গোটে নূয়া কথা দেখিলে কইলে ইয়ে ধলা চুটিটি দেখি দেই দশরথ ধলা চুটি চেতাপুর চেতেই কହୁছি মহারাজ নূর্প যুবরাজ পদ
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦିଅ ଜୀବନ ଜନମ ଲାଭ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପାଅ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ बोले सच्चिदानंद भगवान की ଜୟ। ଆମର କେତେ ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କେବେ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉ ଯାଉ ଦଶରଥକୁ ଛୁଟି କହୁଛି ହେ ରାଜା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ତମେ ପାଇଛ, ତାଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ଦେଇ ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଅ। ତା ପରଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଶରଥ ଡକେଇଲେ ସଭା। ତାଙ୍କର ସଭାରେ ଯେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ କିଏ କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ବସି ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମଦେବ କୌଶିକ ସୁମନ୍ତ୍ର ବସି ବସି ବାଣୀ ବାମଦେବ କୌଶିକ ସୁମନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ବୋଲେ ଦଶରଥ ମୋର ମନୋରଥ ବୋଲେ ଦଶରଥ ମୋର ମନୋରଥ ମଣ୍ଡାଇ ବିରାଜ ଧାନୀ ବୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ପଦେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ପଦେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କିଏ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ? ସନ୍ଥ ମାନେ ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମଦେବ କୌଶିକ ସୁମନ୍ତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୋ ପୁଅ ରାମଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଜଗାଦି ତିଳକ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଲା ସେ କଥା? ରାମାୟଣର କଥା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେତେବେଳେ ଚୁଟିଟିଏ ପାଚୁଟି ଚେତା ପୁରୁଷ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଭୋଗ ଅବସ୍ଥା ନକରି ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡ଼, ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡ଼, ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆସକ୍ତିରେ ଆସ। ହଉଛି କ'ଣ ସେ କଥା? ଏତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ବେଳ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ସେସବୁ କରିବାକୁ? ଏତେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମର ବେଳ ହେଉଛି, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବେଳ ହେଉଛି, ଭଗବତ କାମ 10-15 ମିନିଟ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବେଳ ହେଉନି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକୁଛେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଠକୁନେ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକୁଛେ। ତେଣୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତିନି ନରକର ବାଟ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ গে ଏହାକର ନଷ୍ଟ। ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି। ଲୋଭକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ କୋଉଥିରେ ରଖିବା ଦରକାର? ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଲୋଭ ରଖିଛେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଭୂପୃଷ୍ଠେ ପଡ଼ିବ ରହି କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ଧନ, ରୋମନ୍ଥ ରହିବେ ଗୋଷ୍ଠେ ମହିଷ ଗୋଦନ, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଦ୍ୱାର ପାଶେ ଥିବ ରହି, ସ୍ୱଜନ ବାନ୍ଧବ ତୋର ନେବେ ସବୁ ବାଇ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଦେହ ତୋର ମିଶିବ ଚିତାରେ, ଧର୍ମ କର୍ମ ବାବୁ ତୋର ଚଳିବ ସାଥିରେ। ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି କଥା। କହିଲେ ଯେତେ ଧନ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛ ଭୂପୃଷ୍ଠେ ପଡ଼ିବ ରହି କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ଧନ, ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସୁନା ଲକରରେ ଥିବ, ଦାମିକିଆ ପୋଷାକ ପତ୍ର ତା ବାଟରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, କିଛି କେହି ଦେବେନି କି ନେଇକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରଖିଥିବେ ସେ ସେଇଠି ରହିବେ, ସିଏ ଯିବେନି। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଏରୁଣି ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ଛାଡ଼କୁ ଡେଇଁକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସ୍ୱଜନ ବାନ୍ଧବ ପୁଅ ପୁତୁରା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ଆଉ ଦେହଟା ଚିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଯିବ? ଧର୍ମ କର୍ମ ଭାବୁ ତୋର ଚଳିବ ସେଥିରେ। ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛେ ହରିନାମ ନେଇଛେ ଏହି ଆମ ଜୀବନର ବଡ଼ ସମ୍ବଳ। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଲୋଭ ରଖନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଲୋଭ ସତ୍ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା। ଯୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ହରି କଥା ହେଉଛି ଏଥିପ୍ରତି ଲୋଭ ରହୁ। ଆଉ ଏ ଲୋଭ ପାଇଁ ପୁଅ ଝୁଅ ତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛୁ। ଆଜିକାଲି ତ ଆମ ଆରାଇ କହୁଥିଲା ଆମର ନାଉ ଗାଁରେ, ବାବା ଏତେ କେସ୍ କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ସରକାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଯେ ୱାରସ ସଂଶୋଧନ, ତ ପୁଅଙ୍କର ଝୁଅ ଯେତିକି ଝୁଅ ସୁଦ୍ଧା ଝୁଅ ଆସିଗଲାଣି କ'ଣ ମୋ ନାଁରେ ନାହିଁ, ଭାଇ ନାଁରେ କ'ଣ ମନକୁ ହେଇଗଲା, ତୋ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ ଦେଲି। ତେଣୁ ସେ ଡରିକିରି ନାହିଁ ତୁମେ ଯାଅ, ନାଁ ଦାବି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ଅଫିସରେ, ଯେ ଝିଅ ଲେଖିଦେବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦେଲେ ହେଲେ କରିବୁ, ନହେଲେ ସେମିତି ଆଉ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଧନ ପ୍ରତି ଆମର ଏତେ ଲୋଭ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋଭ କୋଉ ଯାଏ? ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରକୁ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋଭ ସତସଙ୍ଗେ ହରିକଥା।
मोह इष्ट लाभ भी नहीं आम मोह संसार पाई हाँ हाँ मो मरी जाऊँगी मो पिला मो झर मो घर मे और मोरा तेर तो माया मोह इष्ट लाभ भी नहीं केबे प्रभु आपण दर्शन मिल ये जीवनटा कौन मोर व्यर्थ हो सतरे कहते भगवान अच्छा मुझे कौन शुणुथी देखिए केतबे से भाव आसब केबे आसीब से बेल प्रभु केतबे मो भाग्य आसीब गुरु कृपा हेब केते गुरु कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब केतेबेले सते देखिबी चरण धोले सते देखी चरम डोरे सते देखिबी चरण धोले सते देखी चरम डोरे गुरु कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब केतेबेले गुरु कृपा हेब केतेबेले बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हे गुरुदेव केतबे आपणकर कृपा हब करुणा हब ये चर्म चक्रे महाप्रभु को दर्शन करी ये जीवन मोर धन्य हब त्रिलोभ सत संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने ये खुदरा बोतल सुंगी दे हो होइले किछि चलिबो नै ये मद तमे निजे खाइला वाला मरिबो किंतु प्रकृत मद पीवा दरकार कौ मद ये बोतल पॉलिथिन मद खाई मरना तेमे निजे मरिबो काहार किछि करि परिबोनी तेमे जे मदुआ जग मद पिउछ किंतु भागवत होछि श्रेष्ठ मद पुणी शास्त्र में मध्य कुआ जाइछि पियो खूब पियो केते पीबो पित्वा पित्वा पुनः पित्वा पतित्वा च मही तळे उथित्वा च पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते केले पियो पियो पुणी पियो माटी रे गड़िया पर्यंत पियो उठी गले जदि निशा छाड़ी आउरी पियो पीले आउ पुनर्जन्म हबो नाही मधुआ माने भाबी बाबा गोटे बढ़िया कंपनी ना कहिबे कना आमे जहाँ खाऊँ दिजाटा जबडारे मद निशा छाड़ी जाऊे कि बाबा कहते पियो पियो पुणी पियो माटी गड़िया पर्यंत पियो उठ पुणी पियो पीले पुनर्जन्म हम ना ये कंपानी गोटे कौन भल कंपानी होती आम जानू हाँ भल कंपानी से कंपानी किए मो गुरुदेव कहते चेरमूल भागवत हांडीटी अटई महाभारत साधु जने आहे साधु जने गौड़ अन्यान ग्रंथ साधु जने गौड़ अन्यान ग्रंथ साधु जने आहे साधु जने गौड़ अन्यान ग्रंथ साधु जने आसदेव सुंधी होई मत रांधिले ज्ञान जोड़ाई साधु जने आहे साधु जने गले ब्रह्मांड पिंपारी दोई साधु जने गले ब्रह्मांड पिंपारी दोई साधु जने आहे साधु जने गले ब्रह्मांड पिंपारी दोई साधु जने ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ମନକୁ କହୁଛି କି ହେ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀମଦ श्री कहले श्रेष्ठ मद लेखाई बा ऐसे आज जन भाई भागवत आनी माने ये श्रेष्ठ मद बोली कंपनी लिखी ये मद ना है श्रेष्ठ मद श्री मद श्री कहले श्रेष्ठ श्री कहले राधा श्री कहले लक्ष्मी तेणु श्री मद कहले श्रेष्ठ मद किए रांधिला कहले व्यासदेव शुंढी होई शुंढी माने मद रांधती अचतुर्वदन ब्रह्मा दिबाहुर परोहरि आभाल लोचन शंभुर भगवान बादरायण व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वसिष्ठाय नमो नमः बोल वेद व्यास भगवान की जय मैंने माँ मैंने ये आसन हूँ व्यासासन आमर जो आरती हो पूजा हो कौन व्यक्ति की भावुँ कि नाई 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 ये आसन हूँ व्यासासन ये आसन श्रीमद भागवत अच्छा बोली आरती करा पूजा करा भागवत भगवान की आरती बोला
ଏଠି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଉନି। ପୂଜ୍ୟ କେବଳ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାମୁଇ ଅବତାର, ବାଚନିକ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତି 10 ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ବୁଦ୍ଧ କଳକି, ସେମିତି ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଚନିକ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ବାମୁଇ ଅବତାର, ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚେରମୂଳ ଭାଗବତ, ହାଣ୍ଡିଟି ଅଟଇ ମହାଭାରତ, ଉଆ ଚାଉଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବ୍ୟାସଦେବ ସୁନ୍ଦି ହୋଇ ସେ ମୋଦ ରାନ୍ଧିଲେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜଳାଇ, ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିମ୍ପାରେ ଥୋଇ। ବ୍ୟାସଦେବ ରାନ୍ଧିକିରି ମଧୁକୁ ଥୋଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଇଲା ବାଲା ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ନା। କିଏ ପିଇଲେ? କିଛି ପିଇଥିଲେ କାଶୀ, କିଛି ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ, କିଛି ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି ସୁଜନେ, କିଛି ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି ସୁଜନେ, କିଛି ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି ସୁଜନେ। ସଭିଏ ହେଲେ ପାଗଳ, ରହିଲା ତାର ଭୂମିରେ ଚାଳ। ବୈରାଗୀ ହେଲେ ତିନି କାଳ ସୁଜନେ, ବୈରାଗୀ ହେଲେ ତିନି କାଳ ସୁଜନେ, ବୈରାଗୀ ହେଲେ ତିନି କାଳ ସୁଜନେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କିଛି ପିଇଥିଲେ କାଶୀ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କିଛି ପିଇଥିଲେ। ଶଙ୍କର ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ନଥିଲେ କି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ନଥିଲେ। ଆମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଝାଏ ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଭାର ନେଇଯାଉଛ, ସେଥିରୁ ବିରତ ରୁହ। ଧର୍ମ ନାମରେ ଆକୁ ବ୍ୟଭିଚାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାଚାର କରୁଛେ, ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ କଲେ ତାକୁ ଆଦି ଦୈବିକ ତାପ ଲାଗିବ। ଆରେ କୋଉଠି ଶଙ୍କର ଖାଉଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ, ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କହି ଚଲେଇଛ ପଛେ? ନାଇଁ, ଟିକେ ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ହବନି। ସେ ପୁଣି ସେ ଗୀତ ବାଲା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଝାଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ତ ରାତ୍ରି ଚର ରାତିରେ ଯାଉ, ଆଉ ଭାରୁଆ ଯେତେବେଳେ ଭାର ନେଇ ଯାଉଥିବେ, ସେ କହୁଥିବେ କ'ଣ ଶିବ ବାବା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ, ତାପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଶୋଇଛି ବାବା, ପାଣି ଢାଳି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦବା। ହାय କି କଥା! ଧନ୍ୟ ସେ କବି, କି କବିତାର ସ୍ମରଣ ତାଙ୍କର। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି ବାବା ଶୋଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ମଦ ପିଇଥିଲେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଦ, ଯୋଉ ମଦ କୁ ମା ପାର୍ବତୀ, ଆମେ ସେଦିନ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରିଣୀ ନୁହଁ? ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତରେ ଚୋରି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏକାମ୍ର କାନରେ କହିଛନ୍ତି, ମା ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଶୁଣିକିରି ସୁଖଦ ହେଇକିରି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛି ମଦ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କରି କରି ଚାଲିଛେ? ଏ ଭଗବାନ କ୍ଷମା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆରେ କିଏ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କିଏ କ'ଣ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଦିଅ ଦେବତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କରି ଭସାଣି କରି ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ନହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଏ ପାପକୁ ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାବଧାନ। ତେଣୁ ମଦ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ। ଆଉ ମଦ ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଦ କହିଲେ କିଛି ପିଇଥିଲେ କାଶୀ, କିଛି ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ। ନଦିଆ ଶଶୀ କିଏ? ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ। ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବାବାଜୀ ବୋଲି? ସେତେବେଳେ ସେ ଟୋଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ତାର୍କିକ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। 1510 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ କଲେ। ଏତେ ମହାଭୂତ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଏତେ ଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର କାନ୍ଥରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦାଗ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ସେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ୟାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଛି, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମାଡ଼ି ବହିଛି, ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା କହିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସ ଏସବୁ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସିଏ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଛି। କହିଲେ ହଁ ହଁ ହଁ, ଇଏ କ'ଣ? ଭଗବାନ ମୁହଁରେ ହାତ କହିଲେ, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିଛି କୁହନା। ସେ ଭଲକେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିସାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବାଜ, କି ସୁନ୍ଦରିଆ ରୂପ ସେ ବାଜର। କହିଲେ ବାପା, ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଗୋଟେ ପଥର ବୋଲିକିରି, ଗୋଟେ ପଥର ବୋଲିକିରି ଭାବିକିରି ତୋ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇଦେଲି। ଚୈତନ୍ୟ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ମା, ତୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ମତେ ପଥର ବୋଲି ଭାବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମତେ ଟିକେ ସେଇ ଭାବ ମିଳନ୍ତାନି? ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ନାମାମୃତ ଉଚ୍ଚାରୁଏ ମୁଖ, ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ, ତୁମ୍ଭ ଭାବେ ଦେହ
ହେଉ କାଷ୍ଟ ପରି ତେନ୍ତି ଯାଉ ସଦା ଶରୀର ମୋହରି। ପ୍ରଭୁ ତମ ଭାବରେ ଦେହଟା କାଠ ହେଇଯାଉ। ଆମର ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଭାବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଭାବ ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଅଶ୍ରୁପାତ ହେବ, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ବାଣୀ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ, ଦେହ କାଠୁଆ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ସେ ଭାବର ମହାଭୂତ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ ପିଇଥିଲେ ମଦ, ସଂସାର କ'ଣ ଜାଣିଲେନି, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକିରି ମା କେତେ ଆପଣ ନିମାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବେନି। ଆମେ ତ କେବେ ତାକୁ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଆହା ମୋ ନିମାଇ ଆହା ମୋ ନିତାଇ କେଣେ ଗଲ ବାବୁ ଧନରେ। चैतन्य महाप्रभु की जय। सी थिले मदुआ किछि जानि नथिले, तेणु किछि पीथिले काशी, किछि पीथिले नदिया शशी, किछि पीले नारद ऋषि। ये पीला पर अवस्था कौन है? सबिए हेले पागल न रहिला कार भूमि रे चाल, बैरागी हेले तिनि काल। ये हुचे मद। तेणु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये छटी जाक आम भितर क्या षडरिपु बोली कह। तो आम बाहर शत्रु बोली भावुचे, पड़िशा घर को शत्रु बोली भावुचे, गाँ लोक को शत्रु बोली भावुचे, दल लोक विपक्ष दल को शत्रु बोली भावुथे। किंतु आम भितर आम शत्रु एते माने जोर अछंती, ताकू आयत्त करिया को हेले गोटिया मात्र उपाय सत्संग हरि कथा। सत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। तदरा पापी के भी होई, पापी के भी होई। तदरा पापी के भी होई, पापी के भी होई। संग को जानिए तेज माया अभिमान। सत्संग को जानिए तेज माया अभिमान। एक पद आग बड़े कोटि जग समान, कोटि जग समान, कोटि जग समान, कोटि जग समान। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तेणु ये समस्त को अंतकरण शुद्धता सत्संग द्वारा ही थाए। बाहर सिना साबुन रे लगे दिले देहर मळी छाड़ी जीव, किंतु अंतर मळी छाड़िया पई केवल गोटिए उपाय ता होछि सत्संग। सत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। तेबे जाऊ ये जो तीनोटी कुज थिला काम, क्रोध, लोभ, जी ताकू छाड़िला से भगवान को पाइला। तेणु आमे सिना कुबुजार कार्य को विनाश कले प्रभु, पाद ऊपर पाद रखी
ভগবান কোন কলে ওঠকু দেলে ধীরে টিকি বাজিণ চক্রধর কর হইলা অপূর্ব সুন্দর তা তিনি কুজ কিনে গলা রূপেণ ଅନଙ୍ଗ ମହିଳା ତାହେଲେ କେମିତି ନା ଇଏ ସିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲା ବୋଲି ତାର ଗଲା କୃଷ୍ଣ କିଏ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ କୃପା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏ ତିନିଟା ନରକର ରାସ୍ତା ସଫା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବନି ଭଗବତମୁଖୀ କରିବ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତିନି ନରକର ବାଟ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେଗେ ଏହା କର ନଷ୍ଟ ଭଗବାନ ପୂଜାକୁ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କଂସର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ହସ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ମାନେ ଦାନ୍ତ ବାହାରିଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି କୁବଳିଆ ହସ୍ତି ମାହୁନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାତାଲ କରିଛି ମଦ ପିଆଇ କାହିଁକି ନା ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ସିନା ଇଏ କ'ଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର ହେଇଗଲାଣି ଭିତରେ କିଏ ସିନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ଆଉ ସେ ମାହୁନ୍ତ ହାତୀକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ହାତୀ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ତ ମାହୁନ୍ତକୁ କହିଲେ ରେ ମାହୁନ୍ତ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ତୁ ତାକୁ ପାଖେଇ ନେ ଆମେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁନା ତୁ ଗୋଟେ ହାତୀକି ଆମ ପାଖକୁ ପଠଉଛୁ ମାହୁନ୍ତ ରାଗିକିରି କହିଲା ତମେ ପରା ଛୋଟ ପିଲା କହୁଥିଲ 7 ଦିନରେ ପୁତନାକୁ ମାରିଛ ଭୁଲିଗଲ କି ସେ କଥା ତୃଣାସୁର ବକାସୁର ଘାସୁର ଷଣ୍ଢାସୁର ବେମାସୁର ଶକଟାସୁରକୁ ତମେ ହତ୍ୟା କରିଛ ଆଉ ଛୋଟ କହିଲେ ଶୁଣ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀକି ଟିପାଇକିରି ଆଙ୍ଗିତ କଲା ଯା ସେ ହତ୍ୟା କର ହାତୀ ସିଆଡ଼ୁ ଫୁକାର କରି ଗର୍ଜନ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ବାଛୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାବେଳେ ତ ସେ ବାଛୁରୀ ବର୍ଷା ହରଣ ହେଲା ଆପଣ ଆମେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଶୁଣିଛେ ବ୍ରହ୍ମା ବାଛୁରୀକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଇଏ ବାଛୁରୀକି ଲାଞ୍ଜକୁ ଧଇଲା ଭଳିଆ ହାତୀ ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ହାତୀ ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିଲେ ହାତୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହାତୀ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତ ଯେମିତି ଖେଳରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ହାତୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଭଗବାନ ତାଠୁ ଖସି ଯାଇ ତା ଦାନ୍ତ ଦିଟାକୁ ଉଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କେତେ ତାକତ ତବେ ଇଏ ହାତୀର ଦାନ୍ତକୁ ଆଣି ତାକୁ ପିଟିକିରି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପଳକୁ ସେ ହାତୀ ମଲା ସେ ହାତୀଟାକୁ ବଳୟା ତାର ତଥ୍ୟ କ'ଣ ବଳୟ କହିଲେ ସମୟ କୁ ବଳୟ କହିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ ସମୟ ଖରାପ କାହାର ପଡ଼େ ଲୋକ କିଛି ନ କରି ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସମୟଟା ଖରାପ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରିବେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କୁବଳା ହସ୍ତିକୁ ଦିବ୍ୟ ଗତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାପରେ ହାତୀକୁ ଦିବ୍ୟ ଗତି ଦେଲା ପରେ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଦୁଇ ମଲ୍ଲ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କଂସ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ାଇଛ ସିଏ ନିଶୁକୁ ମୋଡ଼ି ବାହୁକୁ ଦଡ଼ି ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯୋଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ ସିନା ଯୋଦ୍ଧା ଲଢ଼ି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ତମେ ମାନେ ହେଉଛ ମାଲ ଯୋଦ୍ଧା ତମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆମର କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖେଳୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତଳ ବାଡ଼ି ଧରି ଖେଳୁ ମାଲ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତମେ ଛୋଟ ନୁହଁ ତମକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ କହିଲେ ଆଉ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ନର ଗାଇଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମତି ଦେବେନି ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କହିଲା ସେ ଯଦି ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ 2 ଜଣ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଅଛେ ଆଉ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିକିରି କାମ କରିବା କାହିଁକି ତୁ ଏକୁଟିଆ କରିବୁ 2 ଜଣ ଯାକ ବାଣ୍ଟି ଖେଳ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ 2 ମଲ୍ଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଆସେ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମୟ ଆସିଛି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ 144 ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଇନାହାନ୍ତି ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାଇ କୋଉଠି କାଙ୍କଣୀ ଶିଖରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଚିଲିକା ଭିତରେ କୋଉଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କୋଉଠି ସୋନପୁରରେ ପାତାଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି 22 ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବିଲୁପ୍ତ ସେ ଇତିହାସ ବିସ୍ମୃତିର ଗର୍ଭରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଇତିହାସ ପଢ଼ା ଯାଉ ନାହିଁ ନହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ସରଳ ଠାକୁରାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ଆଜି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ସିନା ଏବେକୁ ସୁଧରିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମଥୁରାରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଥୁରାରେ ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉଠି ରହିବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଁ ତିଆରି ହେବ ସବୁ ହେଇଛି ଆମ ନାଉଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବେ ଅବଦୁଲପୁର ଚାନ୍ଦଖାଁ ପାଟଣା ଆମ ଗାଁରେ ପୀରଙ୍କ ଢିଅ ଆମ ଗାଁରେ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି
ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେଇଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଲଢ଼େଇ କଥା ଆଉ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଦିବ୍ୟ ଗତି ଦେଲେ। ଭଗବାନ କ'ଣ କାହାକୁ ମାରନ୍ତି? ଏତେ କଥା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅସଲି କଥା ସେ ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତେଣେ କଂସ ବିରାଟ ସଭା ମଞ୍ଚ କରିଛି, ନିଜେ ବଡ଼ ଆସନରେ ବସିଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ବସିଥିଲେ କିଛି ହଉନଥିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ମାମୁ ମଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ମାମୁ ମଲା ମୋତେ ଦଇବ କିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोल श्री कृष्ण भगवान की ଜୟ उद्धार भगवान की ଜୟ। भगवान कौन कले समस्ते देखुଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୁରୁଜନକୁ ଦେଖିଲେ ଲଘୁଜନ ମାନେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମାମୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମାମୁଙ୍କୁ ଇଏ ତ ଅକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ, ମାମୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏତେ ଓଜନ ଯେ ମଞ୍ଚା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ହେଇଯାଇଛି। ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଅକ୍ଳେଶରେ କଂସକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ କଂସ ମାରିଲେ, କଂସକୁ କୃଷ୍ଣ ମାରିଲେ ବୋଲି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବସିକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହି କାନ୍ଦିଲେ? ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ, କାହା ଖାଇବା ପତ୍ର ଖାଇବା ପତ୍ର ପିଇଲି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାବା କରି ମୋର ମାସ ମାସ ଗଲା ମାମୁଁ କହିବ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ମାରିଲେ ବୋଲି? ମାମୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କହିଲେ କିଏ କ'ଣ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ତା ପତ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି? କାହା ଖାଇବା ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଲି, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅବା ଭାଙ୍ଗିଲି, ଏଣୁ କରି ମୋର ଆସ ନାଶ ଗଲା, ମାମୁଁ ଛେଉଣ୍ଡ ଦଶା ପାଇଲି ଏ ଦଇବ। କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ମୋ ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କହିବେ ହେବେ ବାଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମାମୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେ କିଏ? ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅସ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି ବା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ହେତି ଆଉ ପ୍ରହିତ। ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲେ ଭଣଜା ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାପା ତମର ଦୋଷ ନୁହଁ, ତମେ ଯେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ, ତମେ କ'ଣ କେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଥିବ? ଜମା ନୁହଁ, ଦୋଷ ତମର ନୁହଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତାଙ୍କର ପାପ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇଛି, ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ତାପରେ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମାମୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୃତି ସମ୍ପାଦନ କଲା ପରେ ମଥୁରା ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଇ ମଥୁରା ଲୀଳା ଆର ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଂସବର୍ଦ୍ଧନ ପାଖରେ ଗଲା। ମଥୁରାରେ ସେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? 13 ବର୍ଷ। 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ? କାହିଁକିନା 12 ହେଉଛି ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନରେ, 13 ହେଉଛି ମଥୁରା, 12, 13, 25, 100 ବର୍ଷ ଭଗବାନ ରହିଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ। 70 ଅଧିକ 45 ହେଲାଣି ତୁମ୍ଭର ବୟସ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ବୟସ କେତେ ହେଲା? ଇଏ ତ 8 ମଲ ଅଷ୍ଟମଲ ମାରିକିରି ଆସିଥିଲେ। ଇଏ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ଏଠି ରହିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଲୀଳା କରିବେ? ପୁଣି ଆମେ ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସାମ୍ନା ବର୍ଷକୁ କଂସବଦ୍ଧ ଠାରୁ କଂସବଦ୍ଧ ହେଲା, ତାପରେ କଥା ଶୁଣିବା। ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି, ଆଉ ଆଗକୁ ନବାନି କଥା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ମା ଜାଗୁଳେଙ୍କ ପୀଠକୁ। ରାତିରେ ରାମ କଥା, କାଲିରେ ଦିନରେ ଗୁରୁ ପୂଜା ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିଛି।
द्वितीय कथा आसंता 20 तारिख श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग भगवान कथा हम भागवत कथा जी चाहिए जापर प्रभु दर्शन महाप्रसाद सेवन सहित भगवत कथा श्रवण आ छड़ा जो न जापर सुजोग अच्छी घरे जय जगन्नाथ टीवी रे आपण सीधा प्रसारण देखिपारे एबे ठाकुर आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है आरती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जगती मंगल आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती शांति गीत पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हे शांति गीत पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला इश्क करनी करनी इश्क करनी करनी मधुसूदन की आरती पाप से है आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बताने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा के आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव गोस्वामी की श्री परिगित महाराज की जय व्यास भगवान की
जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भुवनेश्वर महाराज की जय। अपना अपने गुरुदेव स्वामी की जय। अपना अपने पिता माता की जय। अनंत कोटि ब्राह्मण वैष्णव वृंद की जय। समस्त कल्याण हो बोला भगवान हरि 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 बोला। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिर्महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वसन्तु पर्जन्यो पृथिवी सस्यशालिनी देशयज्ञवरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ